Well, here we are again. It's so cold, man. On the Google, it says, you should check this out. Temperature. I don't know. How come it doesn't have the temperature? Because it says 30 days. Over the 30 days, late December into January, Logodeki will be cold with forecast high temperatures generally ranging from 0 to 4, lows between -2 and -6. Okay, now let's just change that 30 days at the end. Because then it'll give us, look at that, -4. Oh boy. So I'm a little bit confused because my computer with Google, it always has, the temperature's always much more cold than my phone. Allow weather to access your location. So the app is called Weather. It's on I got an Android phone. I suppose if I click something, then it should open up a website, right? And then we'll know what it is. Probably more details. Okay, it's AccuWeather. So it's this, yeah, it's this site here. I don't want to accept anything. Customize, reject all. How do I reject everything? Accept. And what's this? Why is it in Russian? Okay. You see, so it's the same as my phone. It says it's 2 degrees, feeling like -1. That's exactly what it says on my phone. But then you go into the Google, and it says it is -4. Now inside the apartment, it's like 6 degrees. I had a sponge bath because it's like, it's not always, I can't always put my mind state. So I know it's not going to kill me. And like, it just takes a little bit of time to get used to the water, even though it's like, I mean, obviously if it's like -4 outside and the water's still running, it means that the temperature is somewhere around 0 because the pipes are outside of the ground and then they go up the stairwell. But it's not like, it's not gonna kill you. You just kind of get used to it. So I rode my bike 4 kilometers with the dog. The dog loves it. The freaking dog just loves running. So dog's healthy. I'm healthy. Then I put all my layers on. All right. So anyways, it's only December 16th. So like, this is how it's gonna feel after January, February, and halfway through March. It's going to be still like this, which means we can learn a lot. We're definitely going to be able to learn a lot in the next couple of months. All right, so this time I uploaded everything using my phone. You know, last time I used my computer. This time I used my phone, so I took a screenshot. What's that? What is this button? Yeah. Oh, okay. Les bébés ne savent pas lire. The babies. What's sav? So I don't know. Sav is apparently it is cannot read. Anyway, so I took a screenshot with my phone, the 2 pages, and I said, remember the text from these 2 languages and produce the Russian and Chinese versions. Walk me through each language by reading 1 line at a time, and I'll repeat. Start with Chinese, then Russian, then French. Then return to Chinese and learn new words, Russian, learn new words, and then French, learn new words. And it starts speaking Russian. I don't know why. Can you hear this if I click read? Probably. Something went wrong. You see, so there's kind of some issue between, like, if you're using the app and then if you try to use like the online website, there's some issues with connecting the two.
So anyway, so I uploaded this because, so check this out. We can Это прекрасное продолжение нашего упражнения. Я запомнил предоставленный вами текст. Это прекрасное предложение нашего упражнения. Russian is so crazy. Это прекрасное предложение нашего упражнения. What is this? Продолжение. Упражнение. These are completely different words. Это прекрасное предложение нашего упражнения. Я запомнил предоставленный ваш текст на английском и французском языках. I don't even want to explain that. I will remember предоставление. I don't know what this word is. Предоставление. Oh, I know what we can do. Okay, so it says, c'est une excellente suite à notre exercice. J'ai mémorisé le texte que vous m'avez fourni en anglais et en français. Nous commençons par le traduire chinois, puis nous passerons au russe et enfin au français. Ensuite, nous I don't really want to read it in French. Actually, I want to read it in English. This is a wonderful continuation of our exercise. Это прекрасное, so wonderful is прекрасное предложение. Предложение. It's a continuation. Нашего, our, упражнение, exercise. Продолжение, continuation. Это прекрасное продолжение нашего упражнения. I've memorized, запомнил. Запомнил, it's past tense. I have memorized, запомнил предоставление. Предоставление. I don't know this, I still don't know this word. Вами текст на английском. I've memorized the text you provided. I guess it has something like the text you provided. The text you provided is предоставление. Ваш текст. Provided? Is this the word provided? Provided. Запомнил. Я запомнил предоставление ваших текстов на английском и французском языках. So this word языках. So it means it's the plural form of languages, but it's like in the French or in Russian they have these things called cases. На английском. На английском. And to learn cases, I don't even want to go into it today. But believe me, it's not fun. Мы начнем с китайского перевода, затем перейдем к русскому, потом к французскому. После этого мы отдельно рассмотрим новые слова в каждом языке. Отдельно. After that, we'll look at the new words in each language. Отдельно, we'll look separately. Separately. Отдельно. Отдельно. Jeez. All right. Anyways, let's get focused because I'm like just falling apart here.
All right, so the point is that, so first it has the Chinese, and then it has the Russian, and then it has the French. Now, why did I change the order? It's because actually, I decided that maybe we should start from like the language that I don't know. I mean, no, I should start from the language that I know the best, and then work through to the language that I know the least. Okay, babies cannot read. They can see and talk a little, but they must learn to read and letters, words and letters. Reading uses the brain for seeing, hearing, talking, and focusing. A long time ago, people used pictures and symbols to write. Later, these became letters as we know them today. Reading changes the brain. Different languages use the brain in different ways. In some languages, you must learn pictures. Learning new languages can change the brain. Reading can make people feel. Reading on phones or tablets can make people read fast and not think well. Children need to help their parents and teachers to read a lot and think clearly. What the heck are they talking about? Reading on phones or tablets make people read fast and not think well. I don't get that. What are you saying? Like I'm literally reading right now on my computer, and whoever's like watching this, you're probably reading on your phone. Like I'm using a piece of software which connects to YouTube, and I'm using the software so that I can have videos that are presentable for phones. I mean, I haven't actually checked it. I should probably check it. I started using the software specifically so people can watch it on their phones. Oh, could be a problem, actually. I never thought about this. Hold on a second. Let's see if I check my YouTube. My Switch account. Did I ever test it? Alright, go to my channel. Live. Oh, it's kind of confusing actually seeing it on my phone. Hold on, let me go back to here. Okay. Swipe up for next stream. Okay, so what about audio? Let's see. Live. Oh, it's kind of confusing actually seeing it on my phone. Hold on, let me go back to here. Okay. Swipe up for next stream. Quality. Okay, so what about audio? Let's see. Live. Oh, it's kind of confusing actually seeing it on my phone. Hold on, let me go back to here. Okay. Swipe up for next stream. I just added a chat. Audio. Let's see. Live. It's clear. It's like really clear. Oh, it's kind of confusing actually seeing it on my phone. Hold on, let me go back to here. Okay, I gotta turn my sound down. Oh, it's loud. Okay, so it works. I can see it perfectly, and I even left a message on the chat screen. Okay. It's fine. So, I mean, like I was telling you, the reason that I'm using... Oh, now I can see there's a problem with the chat page. That's okay. Let's give you a like. Yeah, I gave myself a like. Okay, good. The chat, it could be in the way. There's nobody that's chatting. Okay, anyways, I can see somebody's watching it. Is it me that's watching it or somebody else? I think maybe it's just me, because it said there's 2 people watching, and I'm watching it on my phone and on my computer. Alright, let's get started. Babies cannot read. So the thing I was talking about is like reading on your phones, like, because I don't think there's a difference. Look, I'm now reading on my phone. Babies cannot read. Oh, I just changed it. Change it back.
Babies cannot read. They can see and talk a little, but they must learn to read words and letters. Reading uses the brain for seeing, hearing, and talking and focusing. Long time ago, people used pictures and symbols to write. Later, these become letters as we know them today. Reading changes the brain. Different languages used. See, I can read just as well with my phone. There's no difference. These people are crazy. All right, so let's start with Chinese. That's cool though. That it really does work. I was hoping it would work, and it does work. It's really awesome, actually. Also, I can see how. Like, I definitely want to keep this centered in the middle of the screen because of the chat at the bottom of the screen. Okay, китайский перевод, Chinese translation. Упражнение читаем и повторяем. Reading and repeating. Пожалуйста, повторяйте каждое предложение на китайском языке, включая Pinyin для новых слов. Okay, so I'm gonna just jump into the AI and let's start this. Здрасте, ты говоришь по-русски? Здравствуйте, я говорю по-русски. Как я могу вам помочь? Сегодня я хочу изучать китайский язык, русский язык и французский язык. Вы знаете, какой язык я хочу изучать примерного? Хорошо, давайте продолжим с повторения китайских предложений. Я буду читать по одному, а вы повторяйте. 好的，那你会讲中文吗？是的，我会讲中文。准备好了吗？我们开始吧。婴儿不会阅读。2. 他们可以看和说一点，但他们必须学习阅读单词和字母。我们回到第一。好的，婴儿不会阅读。婴儿不会阅读，为什么这里写的拼音？婴儿不会，这个不是四声，但是你说的时候，你说的是二声，不会。这是一个语言现象，叫做变调。在不后面接第四声的字时，不会变成第二声，所以读作不会，不是不。你明白吗？我明白了，婴儿不会阅读。好的，现在继续下一句。他们可以看和说一点，但他们必须学习阅读单词和字母。他们可以看和说一点，但他们必须学习阅读单词和字母。非常好，现在是第三句。阅读会用到大脑来观看、聆听、说话和集中注意力。阅读会用到大脑来观看、
聆听说话和集中注意力。非常标准。接下来是第4句。很久以前，人们使用图片和符号来书写。很久以前，人们使用图片和符号来书写。非常准确。继续第5句。后来，这些变成了我们今天所知的字母。后来，这些变成了我们今天所知的字母。非常好。现在是第6句。阅读会改变大脑。阅读会改变大脑。很好。现在是第7句。不同的语言以不同的方式使用大脑。不同的语言以不同的方式使用大脑。非常棒。现在是第8句。在某些语言中，你必须记住图片。Oh yeah, I forgot how this works in Chinese. 不同的语言以不同的方式使用大脑，so it's 以不同的方式，以什么什么使用大脑，以什么什么使用大脑。Use the brain in different ways. Use the brain in different ways. Use the brain in different ways. 以不同的方式 in different ways 使用大脑。Okay, the next sentence. 在某些语言中，你必须记住图片。图片。是的，学习新语言可以改变大脑。学习新语言可以改变大脑。非常正确。现在是阅读可以让人产生感受。是的，完全正确。接下来是第11句。在手机或平板电脑上阅读会让人读得很快，但思考得不好。在手机或这个是什么？平板电脑是什么版电脑？是平板电脑。平板电脑就是 tablet。你想再读一遍吗？When I was in China, we didn't have tablets yet. 在手机或平板电脑上阅读会让人读得很快，但思考得不好。是的，时代在变化。您说得非常好。最后一句。孩子们需要父母和老师的帮助，才能大量阅读并清晰地思考。孩子们需要父母和老师的帮助，才能大量阅读并清晰地思考。太棒了，您完成了所有的中文句子。接下来我们转向俄语吧。好的。Сейчас русский перевод. Russian translation. Повторяйте, пожалуйста. Младенцы не умеют типать. Младенцы
Младенцы не умеют читать. Отлично. Они могут немного видеть и говорить, но они должны научиться читать слова и буквы. Они могут немного видеть и говорить, но они должны научиться читать слова и буквы. Верно. Чтение задействует мозг для зрения, слуха, речи и концентрации внимания. Чтение задействует мозг для зрения, слуха, речи и концентрации внимания. Отлично. Давным-давно люди использовали картинки и символы для письма. Давным-давно люди использовали картинки и символы для письма. Правильно. Позже они стали буквами, какими мы знаем их сегодня. Позже они стали буквами, какими мы знаем их сегодня. Правильно. Чтение меняет мозг. Чтение меняет мозг. Верно. Разные языки используют мозг по-разному. Разные языки используют мозг по-разному. Отлично. В некоторых языках вы должны запоминать картинки. В некоторых языках вы должны запоминать картинки. Правильно. Изучение новых языков может изменить мозг. Изучение новых языков может изменить мозг. Правильно. Чтение может вызывать у людей чувства. Чтение может вызывать у людей чувства. Правильно. Чтение на телефонах или планшетах может заставить людей читать быстро и плохо думать. Чтение на телефонах или планшетах может заставить людей читать быстро и плохо думать. Правильно. И последнее предложение. Детям нужна помощь родителей и учителей, чтобы много читать и ясно мыслить. Детям нужна помощь родителей и учителей, чтобы много читать и ясно мыслить. Превосходно! Мы закончили с русским языком. Теперь перейдем к французскому. Хорошо. Maintenant, le texte français, French text. Répétez s'il vous plaît. Les bébés ne savent pas lire. Les bébés ne savent pas lire. C'est assez. Ils peuvent voir et parler un peu, mais ils doivent apprendre à lire les mots et les lettres. Ils peuvent voir et parler un peu, mais ils doivent apprendre à lire les mots et les lettres. C'est exact. La lecture fait appel au cerveau pour voir, entendre, parler et se concentrer.
La lecture fait appel au cerveau pour voir, entendre, parler et se concentrer. Très bien. Il y a longtemps, les gens utilisaient des images et des symboles pour écrire. Il y a longtemps, les gens utilisaient des images et des symboles pour écrire. C'est juste. Plus tard, elles sont devenues les lettres que nous connaissons aujourd'hui. Plus tard, ces symboles sont devenus des lettres telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est tout à fait juste. La lecture modifie le cerveau. La lecture modifie le cerveau. Correct. Différentes langues utilisent le cerveau de différentes manières. Les différentes langues utilisent les cerveaux de différentes manières. Tout à fait. Dans certaines langues, vous devez mémoriser des images. Dans certaines langues, tu dois te souvenir d'images. C'est bien. Apprendre de nouvelles langues peut modifier le cerveau. L'apprentissage de nouvelles langues peut modifier le cerveau. C'est parfait. La lecture peut provoquer des émotions. La lecture peut faire naître des sentiments. C'est vrai. La lecture sur téléphone ou tablette peut rendre la lecture plus rapide, mais moins propice à la réflexion. Lire sur un téléphone ou une tablette peut amener les gens à lire vite et à ne pas bien réfléchir. Exactement. Les enfants ont besoin de l'aide de leurs parents et de leurs enseignants pour beaucoup lire et penser clairement. Les enfants ont besoin de l'aide de leurs parents et de leurs enseignants pour lire beaucoup de pensées clairement. Félicitations, vous avez terminé les 12 phrases. C'était impressionnant. Es-tu pire? Nous avons terminé les 3 langues. Souhaitez-vous pratiquer davantage ou faire autre chose? Oui, изучение новых слов. Теперь рассмотри новые слова в китайском языке. Китайские новые слова. Отлично! Мы уже видели в тексте, некоторые слова могут иметь интересное значение или произношение. Давайте начнем с 集中注意力. 集中注意力. Что это значит? 集中注意力，这个意思是на русском языке или на французском или en anglais. Это на китайском. 集中注意力 означает концентрироваться или уделять внимание. Да, но я спросил, я не знаю, вы хотите, что я говорю по-русски или по-французски или по-английски, потому что 集中注意力这是普通话嘛，我不知道你要我说哪个语言。Ах, извините, я поняла. Можем продолжать на любом языке, на котором вам удобнее. Вы хотели обсудить новое слово на китайском? Ну, просто я думаю, что если бы ты
хотели, чтобы я изучал китайский язык, почему ты говоришь по-русски? Прошу прощения. Я просто хотела предложить перейти к новым китайским словам, основываясь на предыдущих упражнениях. Мы можем продолжать на китайском, русском или французском, как вам будет удобнее. 集中注意力，我觉得这个是中文，而且我会说中文，我在中国待了10年，所以说我们在学习这个汉语的新单词，可能我们就直接用汉语说话吧。完全没问题。既然您在中国待了10年，那我们就直接用汉语交流吧。除了集中注意力，您对哪个词语还感兴趣或有疑问呢？集中注意力只是第一个字，就是在上面，你已经做了一个表格，然后集中注意力，这个我觉得很简单，我知道怎么集中注意力。集中注意力就是说你要很集中的去看什么，或者去思考什么，不用想歪了。您解释得很清楚，确实是这个意思。那我们继续看下一个词语吧。在之前的练习中，您对平板电脑这个词有些疑问，现在清楚了吗？平板电脑，对，在中国，我在中国的时候，这是这是2003年到2013年，那个时候，比如说在2011年，我刚买了那个苹果电脑，那个时候我觉得我不知道有没有平板电脑，我觉得在上海是这样，可能是这样。我记得在什么时候，大概是在04年或者在05年，我们刚刚有苹果手机1或者2，我还记得我在2012年买了苹果4。苹果4的时候，我觉得偶尔可能会见到有人买了平板电脑，但是我觉得我还没看到在那个时候。确实，在2003年到2013年那段时间，平板电脑还没有像现在这样普及。iPhone 在那期间也刚刚兴起。您对那段时间的科技发展还有什么印象吗？我刚到了中国的时候，我买的那个就是普通的电脑叫什么？就是不是放在桌子上的那种，是可以带在包里面的那种电脑叫什么？您说的是笔记本电脑吗？它可以随身携带。对，笔记本电脑，我大概是在2004年的时候，我买了一个笔记本电脑，那个叫 HP，然后是什么时候？这是我第一次买的电脑，然后我用了几年，不知道什么时候扔掉，但是我觉得这个很烦，我觉得这个软件特别烦，而且我觉得这个笔记本电脑它的电有一些问题，因为我在用它的时候，我会感觉到有一点麻，是这个电。然后是在什么时候？2011年的时候，我买的这个苹果电脑，我觉得特别好，而且这个电脑我用了10年都没有问题。听起来您对 HP 笔记本的体验并不是很好，可能是电池或软件问题导致的。不过您的苹果电脑似乎耐用很多，用了10年都没有问题。您现在还在使用那台电脑吗？没有，我在
2021，我不知道怎么说，我没有我没有听说过怎么说2022什么年，比如说2025年、2024年、2023年、2022年，那应该是2021年吗？是的，是2021年，您没听错。2021年的时候，您就不再使用那台电脑了，是吗？对，我买了新的这个苹果电脑，但是这个苹果电脑我觉得有问题，因为我不知道突然这个叫什么平面还是什么，就是你看到的这块就是它亮的那个地方，它有问题，突然它上面好像是它就是。我打开电脑，然后再关，然后再打开，然后再关掉，然后再打开，然后再关掉，然后突然这个平面有问题，它有一些瑕疵，瑕疵，那个字是什么？瑕疵还是什么？它有一点坏，不是完全坏掉，就是我还能用，但是它有的时候突然它会有一些问题，看不清楚。瑕疵。闪烁的闪是这个词，您是想了解它的用法吗？没有 OK， 然后我们再说俄语吧。你写的第一个字叫 концентрация。Ах, да, концентрация или концентрироваться – это то, о чем мы говорили. Есть что-то еще? Концентрация значит сосредоточение внимания. Хочешь концентрации. Верно. Концентрация означает сосредоточение внимания. Что еще мы можем повторить? Второе слово символ. Знак, буква. Люди использовали символы для письма. Правильно. Символ, знак, буква – это все слова, которые мы рассматривали. Что и дальше? Дальше мозг, орган мышления, чтение меняет мозг. Да, мозг, мышление. Чтение действительно меняет мозг. Что еще мы обсуждали? 不知道那个什么，我觉得那篇文章不是，我现在突然讲中文，我觉得我说中文特别容易，然后突然觉得说这个俄语特别难。comment ça va? C'est французский язык. Русский. Когда я говорю по-русски, но сейчас говорю по-китайски и по-французски, вдруг чувствую себя некомфортно, говорю по-русски. Вот, мы вернуться по тексту. Je vois, c'est tout à fait compréhensible de se sentir déstabilisé en passant d'une langue à l'autre. Revenons au texte alors. Quel serait le point suivant? Младенцы. Здесь это первый раз вижу слова младенцы. Младенцы.
Младенцы – это очень маленькие дети. По-английски infants или babies. Мы встречали это слово во французском тексте. Помните? Нет. Comment, как говорит этот фраз на французском? Это одинаково звук или другое? Звук отличается. По-французски это les nourrissons или les bébés. Хотите попробовать произнести? Вот. Сейчас мы говорим по-русски, а вдруг ты сказала, что это одинаково, как на французском, а вдруг я понимаю, что младенцы это одинаковое значение, но это слово совсем другое. Да, именно так. Значения одинаковые, но слова разные. Мы можем потренировать произношение и написание обоих слов. Хотите попробовать? Окей. Младенцы. Les nourrissons. Le nourrisson. Отлично. А как будет концентрация по-русски? Концентрация. Я не знаю, где концентрация. Младенцы не умеют читать. Они могут немного видеть и говорить, но они должны научиться читать слова и буквы. Чтение задействует мозг для зрения, слуха, речи и концентрации. Вот здесь концентрации внимания. А этот слов, я думаю, это чуть-чуть сложно. Задействует. Слово «задействовать» означает привести в действие, использовать, привлечь. Например, чтение задействует мозг. Понятно? Чтение использует мозг. Верно. Чтение использует мозг. А для чего еще оно используется согласно тексту? Чтение использует мозг для зрения, слуха. Это не говорит, что чтение для чего еще она используется. Это просто говорит, что мозг использует мозг, чтобы человек можно как зрение, слуха, речь и концентрации. Вы правы, оно задействует мозг для этих целей. Мы просто повторяли слова из предыдущего текста. Хотите перейти к чему-то новому? Нет, задействует. Хорошо. Давным-давно люди использовали картинки и символы для письма. Позже они стали буквами, какими мы знаем их сегодня. А это слово, что это значит? Какими? Это творительный падеж. Верно. Какими – это творительный падеж. В данном контексте это значит «с помощью чего», «каким образом», то есть буквы, которыми мы пользуемся сегодня. Понятно?
Позже они стали буквами, which we use, which we know of them today. Exactly. Позже они стали буквами, которыми мы знаем сегодня. Хорошо получается. Чтение меняет мозг. Разные языки используют мозг по-разному. В некоторых языках вы должны запоминать картинки. Изучение новых языков может изменить мозг. Чтение может вызывать. Как это слово? Вызывать. Вызывать означает быть причиной чего-либо, порождать. Например, чтение может вызывать изменения в мозгу. Понятно? Нет, ты использовала слова, которые я не знаю, когда ты дала мне экспланации. Прости, я понимаю. Давай попробуем еще раз. Какое слово тебе непонятно из последнего предложения? Не знаю, чтение на телефонах или планшетах. Вот, это планшет на китайском, это Pinyin. Да, планшет на китайском пиньбан дианао. А как будет чтение по-китайски? 阅读 Верно. Теперь попробуйте сказать предложение целиком на китайском. Нет. Детям нужна помощь родителей и учителей, чтобы много читать и ясно мыслить. Мыслить значит думать, размышлять. А задействовать – это использовать. Дети используют мозг, чтобы читать, слышать, говорить и концентрироваться. Теперь понятнее? Да, давай по-французскому. Les bébés ne savent pas lire. Comment signifient les mots savons? Le verbe savoir signifie connaître, avoir la capacité de. Donc, les bébés ne savent pas lire veut dire les bébés n'ont pas la capacité de lire. Tu veux continuer en français? Oui, les bébés n'ont pas la capacité de lire. Ou le bébé ne peut lire pas. Le bébé ne peut pas lire, c'est plus correct. On utilise ne pas pour former la négation. Tu veux continuer avec une autre phrase? Ils peuvent voir et parler un peu, mais ils doivent apprendre à lire les mots et les lettres. Doivent, c'est-à-dire must. Exactement. Doivent signifie must. Tu as tout à fait raison. Ils peuvent voir et parler un peu, mais ils doivent apprendre à lire les mots et les lettres. Apprendre, c'est beaucoup important. Tout à fait. Apprendre est très important. Que veux-tu savoir d'autre sur ce passage? La lecture fait appel au cerveau pour voir, entendre, parler et se concentrer. C'est exact. Faire appel au cerveau signifie utiliser le cerveau.
Y a-t-il d'autres termes que tu souhaites éclaircir? The lecture, what does it mean? The lecture fait appel. What is fait appel? Fait appel est une expression qui signifie utilise ou recours à. Donc, la lecture fait appel au cerveau signifie la lecture utilise le cerveau. Pas voir, entendre, parler et se concentrer. C'est ça, tu as bien compris. Ah, je pense, ces mots, nous nous apprendrons 5 minutes, il y a 5 minutes, en russe aussi. Да, мы уже 5 минут повторяем эти слова. Хотите продолжать или сделать перерыв? Это слово по-русски как говорит? Это слово «перерыв». На русский оно переводится как break или pause. Нет, это слово la lecture fait appel. Utilise. Ах, fait appel. На русский это переводится как «использовать» или «привлекать». Например, чтение использует мозг. Да, но какое слово на текст? В тексте это слово используется как «задействует». Чтение задействует мозг. Да, вот, чтение задействует мозг. Действует, en français, la lecture fait appel au cerveau pour voir, entendre, parler et se concentrer. Il y a longtemps, les gens utilisaient des images et des symboles pour écrire. Plus tard, ces symboles sont devenus. Comment explique ces mots devenu? Devenu. Devenir signifie to become, donc ces symboles sont devenus des lettres signifie ces symboles sont devenus des lettres. Est-ce clair? Des lettres telles, ok, sont devenues des lettres telles que nous les connaissons aujourd'hui. Je ne comprends pas. L'expression tel que signifie comme, de la même manière que. Donc, des lettres telles que nous les connaissons signifient des lettres comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce plus clair? Par anglais, comme on dit. In English, it means such as, so letters such as we know them today. La lecture modifie le cerveau. Les différentes langues utilisent le cerveau de différentes manières. Dans certaines langues, tu dois te souvenir d'images. L'apprentissage de nouvelles langues peut modifier le cerveau. La lecture peut faire naître ces mots naître. Faire naître signifie créer, donner vie. Donc, la lecture peut faire naître des mots signifie la lecture peut créer des mots. Tu as d'autres questions? Lire sur un téléphone ou une tablette peut amener les gens à lire vite et à ne pas bien réfléchir. Cet mot réfléchir
ou réfléchis? Le verbe est réfléchir. Réfléchis est une forme conjuguée ou un adjectif. Dans la phrase, c'est réfléchir qu'il faut utiliser. Est-ce que tu aimerais pratiquer la conjugaison? Les enfants ont besoin de l'aide de leurs parents, de leurs enseignants, parler beaucoup et penser clairement. Oui, c'est fini. D'accord, on a bien travaillé. Tu as d'autres questions ou tu aimerais passer à autre chose? Non, je veux finir maintenant. D'accord, pas de problème. À la prochaine. Peux-tu chanter une berceuse? Peux-tu chanter une berceuse? Je vais te réciter fais dodo, colla. Ah, je crois qu'il y a un petit malentendu. J'ai récité fais dodo, colla, mon petit frère. C'est une berceuse traditionnelle. Est-ce que tu aimerais en écouter une autre? Essaie encore de chanter. Je suis désolée, mais en tant qu'IA, je ne peux pas réellement chanter. Je peux toujours te proposer d'autres comptines ou histoires pour t'aider à t'endormir? Pourquoi quand je parle en chinois, elle peut chanter? Oh non, mais maintenant tu parles que tu ne peux pas chanter. C'est une question intéressante. En fait, je ne peux pas chanter comme un être humain, quelle que soit la langue. Je peux produire des sons et des rythmes qui ressemblent à du chant, mais ce n'est pas la même chose qu'une véritable performance vocale. Peut-être que tu as entendu une démonstration ou une imitation? Oui, d'accord, tu peux essayer. D'accord, je vais essayer. Ferme tes yeux tout doucement et écoute. Murmure, fais dodo, colla, mon petit frère. Murmure, la nuit est en train de tomber. Murmure, dors tranquillement. Dors, tout va bien. I think it's possessed. I can't get out of the chat. My Google is possessed. Well, there you go. We got another practice session in the bank. Another 1,000 of these. No, not 1,000. So how many are we going to do by March 16th? It's going to be 3 months from now, and we're going to be running out of cold days. 3 months, 90 days. So out of the 90, how many do you think we can do? At least 60, I think. 2 every third day. Like, so we out of 3 days, do 2 and maybe miss 1 day. Seems more realistic.